नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 14 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा मंगलवार दिन। आज आम जाना 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एमिथि प्रत्येक दिनर 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत भाव कर दिंतु बंधुगण। आज पर्व महाविषुव संक्रांति, मेष पणा संक्रांति, हनुमान जयंती, ओडिया नववर्ष, जामु जात्रा, मेरु जात्रा, पाटुआ जात्रा एवं डॉक्टर अंबेडकर जयंती। आज तिथि बैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी, 14 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा राति 1:08 मंगलवार ठारू 15 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा राति 12:12 बुधवार पर्यंत। आज नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र। 13 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा द्विपहर 4:03 सोमवार ठारू 14 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा द्विपहर 4:05 मंगलवार पर्यंत। आज जोग शुक्र जोग। 13 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा संध्या 5:16 सोमवार ठारू 14 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा द्विपहर 3:39 मंगलवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 5:35। आज सूर्यास्त संध्या 5:59। बंधुगण, सर्वप्रथम जानिनबा मेष राशि। आज आपणक राशि रे विलास कारक ग्रह शुक्र अवस्थान करी दिनटी को सुख स्वाच्छंद्यर अतिवाहित कराइबे। आनुष्ठानिक काम मध्य बंधु मानक सानिध्य और परिवार सह भ्रमणर सुजोगरु आनंदित हेबे। कर्मक्षेत्र रे नैराश्य क्रमशः दूरे जीवा सह सामाजिक स्तर रे सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवे। हेबे जानिनबा वृष राशि। आजिर जीवनचर्या प्रीतिप्रद रहिबा सांगकु मूल्यवान जिनिस लाभ करी खुशी हेबे। बंधुଙ୍କ निमंत्रण पाई धार्मिक कार्य किंबा कौनसी आनुष्ठानिक काम रे नियोजित हेबे। मृगशिरा नक्षत्र। कर्मक्षेत्र रे समस्या जाल रे छंदी होई पड़िबे। शिल्प वाणिज्य और परिवहन क्षेत्र भल रे चलिबो। हेबे जानिनबा मिथुन राशि। आज पुनर्वसु नक्षत्र विभिन्न कौशल माध्यम रे कार्य हासिल करिबे। योजना क्षेत्र रे उद्यम को साकार करिबारे विशिष्ट व्यक्ति अजाचित साहाय्य पाइबे। छोट कथा को नहीं परिवार रे संपर्क हानि फल रे चिंता प्रकट करिबे। व्यवसायिक पाई ऋण परिशोध दुश्चिंतार कारण होई पारे। हेबे जानिनबा कर्कट राशि। आजिर शुभ जोग एकाधार रे अर्थ सम्मान संवर्धना और उपहार आदि प्राप्त जोग रही। मन जेमिति चाहूँछि सही प्रकार आजिर समस्त कार्य संपादन हेब। आजिर यात्रा वाणिज्य सभा समिति रे बंधु मिलन और पारिवारिक सौख्य लाभ स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति घटिबा हेतु खुशी रही पारंती। हेबे जानिनबा सिंह राशि। दक्षता और निष्ठा परतारु कार्यसिद्धि सांगकु विशिष्ट व्यक्ति अनुकंपारु खुशी रहिबे। पदाधिकारी सहायतारु समस्या समाधान होइजिबो। पारस्परिक सहयोग पारिवारिक जीवन को रसायनित और मधुमय करिबो। साहित्य सांबादिकता राजनीति एवं वैषयिक क्षेत्रु प्रशंसित हेबे। हेबे जानिनबा कन्या राशि। अनुकूल ग्रहस्थिति प्रभाव रे आपणक प्रशंसनीय उद्यम बहुजन प्रशंसित हेबे। निजे ठीक थिले मध्य शत्रुता कारणरू
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ମନକୁ ଚହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିବା ସକାଶେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ହେବେ ଶାଣିନବା ତୁଳା ରାଶି। ରାଶ୍ୟାଧିପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ସର୍ବବିଧ ସାଧନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିରତା, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯାତ୍ରା କର୍ମାରମ୍ଭ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ରହିବ। ସରକାରୀ କାମ, ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି, ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ପୁରୁଣା କଥା ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରାର ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହେବେ ଶାଣିନବା ବିଛା ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନାନ୍ତର ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ସୂଚନା ରହିଛି। ଅର୍ଥହାନି, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସଭା ସମିତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି କେତେକ ଅହେତୁକ କଳ୍ପନା ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିପାରେ। ହେବେ ଶାଣିନବା ଧନୁରାଶି। ଆଜି ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସମସ୍ୟାରେ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଯୋଜନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ହେବେ ଶାଣିନବା ମକର ରାଶି। ଆଜିର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବରେ ଦିନଟି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମନୋଭାବରୁ ଖୁସି ହେବେ। କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଧନ ବ୍ୟୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିପାରେ। ହେବେ ଶାଣିନବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତି ସହ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସହଜ ସୁଗମ ହେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କେତେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହେବେ ଶାଣିନବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ରାଶିରେ ବୁଧ ବୌଦ୍ଧିକ ସହାୟତା, ଦୈହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ଲେଖାପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଶା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଆଦୌ ଦେଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ।